Bon voilà, bonjour à tout le monde. Ces audios, vous les écoutez attentivement. Certainement, si vous n'êtes pas soniqué, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Mais ceux qui comprennent la langue ou le dialecte soninké comprennent parfaitement qu'il s'agit là de propos qui appellent des gens à obéir à l'esclavage, à rester des esclaves. Et la personne qui est chargée de venir comme hôte du gouvernement mauritanien sous l'invitation du ministre de l'Environnement du gouvernement de Mohamed Ould Abdelaziz. Le ministre s'appelle Hamedi Camara, qui est chargé du ministère de l'Environnement. Donc, cette personne qui parle, c'est un Gambien qui s'appelle Idrissa Magassi. C'est un vieillard avec un âge très avancé qui est connu par son langage de virulence, par son langage de soi-disant de casté, de cordonnier, et qui appelle les soniqués à rester dans leurs anciennes coutumes, et des coutumes qui sont esclavagistes, et qui là, il est loué par le gouvernement mauritanien sous la houlette du ministre d'un ministre ici de la communauté soniquée qui s'appelle Hamedi Camara, pour prêcher la parole que les esclaves doivent obéir aux maîtres et qu'ils doivent accepter leurs conditions de servitude. Le pire, c'est qu'il accuse Ismaël, le prophète Ismaël, dont nous savons tous que c'est le descendant des Arabes, c'est l'ancêtre des Arabes. Il dit dans ses audios que l'esclavage est un don, puisque Ismaël est un esclave, et que les esclaves doivent suivre Ismaël, les chemins de l'esclavage qu'a suivi Ismaël. Ils doivent accepter la suprématie. Voilà. Malheureusement, c'est très facile pour le gouvernement mauritanien de crier que l'esclavage n'existe pas, qu'il y a des lois, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais au fond, nous savons tous que le gouvernement mauritanien appuie les esclavagistes, appuie l'idéologie et cultive la culture de l'esclavage au sein des Mauritaniens. Quand on regarde la dernière déclaration qui a été envoyée par IRA, qui alerte sur un cas extrêmement inadmissible. Un maître qui n'a jamais cultivé une terre dans sa vie. Nous savons que les Maures ne cultivent jamais la terre. Un certain Mohamed Maoud à Kifa, dans la région dans le chef-lieu de la région, qui porte plainte contre 3 femmes qui l'accusent de désobéissance par rapport à leur devoir d'esclaves à les servir. Donc, les femmes s'appellent Salha Mint Mes'oud, Minetou Mint Mes'oud, et il y avait aussi leur frère qui s'appelle Sidi Mes'oud, et ils ont été jetés en prison parce que tout simplement, soi-disant qu'ils obéissent pas à leurs anciens maîtres ou à leurs maîtres. Donc, c'est vraiment extrêmement malheureux. Nous pensons que le gouvernement mauritanien doit être condamné davantage. Les ministres dont se servent aujourd'hui les pouvoirs du général Mohamed Ould Abdelaziz pour diviser la communauté soninké, créer la haine, la zizanie, et monter les soninké les uns contre les autres, ce ministre-là doit être traqué, et ce ministre-là doit avoir des plaintes en bonne et due forme à la fois contre le ministre et son hôte qui a été spécifiquement invité, pris en charge entièrement, et qui prêche l'apologie
l'encouragement de l'esclavage, la soumission des uns et aux autres par rapport à l'esclavage. Et c'est honteux. Donc je vous invite à écouter attentivement les propos de ce vieux qu'il ne lui reste plus rien qu'à aller au-delà, à être enterré. Donc malheureusement, qui trouve en Mauritanie du pain béni, d'être loué par des ministres, par les sommets de l'État pour faire accepter les gens à accepter d'être des esclaves, à continuer d'être des esclaves, à servir leurs maîtres, leurs anciens maîtres, etc., etc. Voilà, je vous laisse écouter les audios et c'est regrettable. Ça, c'est juste un petit résumé de ce qui a été dit dans ces audios. C'est bien Amédi Camara a été clairement dit, qui offre des offrandes en bœuf pour fêter ces propos extrêmement graves. Et puis il y en a d'autres qui en ont suivi, qui offrent des bœufs, des moutons chaque jour. Monsieur est pris au plus haut niveau par rapport à ces paroles extrêmement graves. Merci et bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kagoro silli anna kam mogode o ma silli nay wara o ma hamman nay ngare ka kagoro no nyane kasanga inta hasanga kagoro ken dan diga mum mugo anda kagoro kanne nyako kagoro kagana kagoro kanne ko asahante nyane na tandangani sigidon ban kagoro nyananga dambenta kagoro nga ganta titamendo bunne nya halle kembere marham mariyo ka kunyanke magaden to wala ta tare le nyamma kan nema tare no gonde be kay ko bangar ni ko ta kebe dam pananta dam bismillah kem bismillah ni men suran siri hinu ngada gambare ngoto nan tirni talla ga do so do ga nyarum ki tengi nyantina la ilaha illallah timi dangan ka goro ken danguni kabara jalal mi nyani ko ngane wallahi kembire nga njewo tagay kedi silli hadam kamara ada kanunna li njewo ka alla nanya talli perdi ma silli ga sagene pari kemballe mani le nga makini njewo yo ga wabre no gonde mi ngadi ngari njewo de min no gonde kebe ga di nyakale ndi kagoro ke ante foku hedide nyimbe do se waytana hayme se way kebe hamada mandi gollenda bar wada ke ngariyo ka ngado se way kebe battenga lenki mansa kurdo mansa ganda ku yamma muddo ku yam sanja lille musa do wolle musa sulani masa masa sukun ta suma nganta ko rodele sigina ni bole nya fele ceman kulu bale kismare dudan ko me kebe ga giriya ga sigi na gumbol daga na gujambu ga kamalen ku intibane ma daga da battenga ko me kebe buga ga mabari ha bandambe angatu katanto ni sikwai yogo wadi sakan katanya na do kembate yogo wadi surenya katana do kembate yogo wadi haban katanya na do kembate am baba gani kebe la anga barai anyi menda dulanga ka anke lantanya na hoide anga daga halle na natin kana munda na nyade bugumenye am banya na de bugumenga anya na ko de bugumenga anke tade benche la kebe ga de benda anke taken o ko wajun tanken de buga ka ko me ken dagiro kumbana nda mara hangu tutu o ko wasa kada batega ka goro ken dankuni anga la hingitana anga ko me ke kitata angin kitana na tan daga ni assalamu alaikum wa rahmat ke sanke demokrasiya kam mangi andako anamu assalamu o ko dunga tenga ko me ke dangan immanci ga nyana har kumbana nginni menci ni nyimme to gora ken ko be ke yo makari ni tibini keda makari ga timi ko ta kebe ko mo yare nyanda lege be wallahi ga lege ti ko mo yigo be ga katu gille agara na potana kati o da kun ko mo ko lido hamadi kun kara ko mo nyan yo ka kuma berme do wande khallede kunne di meno khallenya ay wa kenya ni ndanguni ka goro ke hamada manga o tina da ka goro gillenya on ta khille nan tendo on ta da ka goro gille demokrasia iti yada en talinga alla dan keta kana nyada iti wasu en talinga alla dan keta kana wasu gare nyani wasu en daga tanya parce que duare men nan kawana wasu katantenga donc wasu en makabere silamin nan kawana wasu kafiringa donc wasu en makabere andangariya lentire nan kawana wasu ya gullorenga parce que ya gulloren ti digan katu ya gulloren ti daga ratu ya gulloren ti girrageto anti sefe kanuntu kebe ga gemaita nako ya gulloren ga diga mona hinnantenya yo igati wolo hono ngati ndeysane intado sere suina do yagul logene demokrasia yagul logon takali ndaka kuni papa magati nati akana barika murtani alhamdulillah akana barika no sotu de be keliyere takkenga ho maga murtani ngi nyeke yagen kam mayre asu hare linga
asuna délégation corona linkuni kubenu ga fon palle jamanen palle asu hare linga su kuni dal bo ka place ga tibe ma Mauritanie yere kelan tar nin ke kuni de parce que ngana resu asisi da sandra manu nya warlo de bin no ga ngana nan katta de ma wariya yo silbe kan ta sagal len tugana takken da Mauritanie yere aka kunna sagal len tugana yo kembere nda ka kuni ata na ta kala kana nyada igati yada en talin yalla daga ni miskine ngana yada hontam ma te huntan tandi damben tanga kabilan tanga andam ma dam paba magemu anke makun topoto angana yada inan katta kenya negati yada en manya kenya kana ga sura wa yada nake ngazi nda ka kuni ciga kala ngane yere nda kala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh budalay yo ñawmallingu ndon kompe budalay hadam jani agadi base beri ti xa xunakati gumbo a kacce tampile wujune nakini sigu jabalali ado abidi silla kefini jaji sumani jaje inalli budalay xoxone ñan kenga inalli gumbo ke tunsi o fay dirisa damde mangesi nokwa ñaxamallingu ndon kompe xa suna tron sigindi kebe gana kongi me wa numugu sabara numugu abidi silla ken sefente do ana kongi tabane torun suna mugu dome yo damde mangesi bismillah budalay hadam salli tumani budalay jaji salli tumani yo hadam salli tumani reme ado jaji salli tumani ado bubu salli tumani yo bubu salli tumani kenyani mamer bubu sara yo kusun sel babin konya gidi maka o harbo fini gidi maka nyagamal lingundon kompe damde mangesi taw nawari grand kay ado tampile wujuna katiyan kenga kome kebe ga sukenda batenga gameli gumbon kaja to kon segu jaba lali nasare gidi maka tanakate ado dobu nakati daforo hayani hokkolu ganji koymbo samba da medi tabado maka jorgo komponyer yo assalamu alaikum digame ken tege nyimara kenga damde bismillah alhamdulillah ma sewe anga tamba daga makebe kita anga na kita kenya na Allah sama ka anga de makebe kita anga na kita Allah sama parce que khase nyani na tika goro ke da sehebe gi maganta konno sa sangar na ko kataka ka goro ke honti magana par nan tana barka parce que ka goro ke an kasa gumboke ka goro ke Allah na gumboke me tamuktana anga na kame gumbori tanta ka goro ke kitana kinte tana kamara tana barka gumbolli gumbon tun cindanolli gumbon di katchen kinyoyi ama gumbo kine gumbo kebe nantin da gumbon to nyagala da gumbo nyarit ka goro ko gel kebe okuwat nda digambane ko ngamunda ken digame gelle Allah gala barke ro sefekedi awala garni konni parce que nti ganati Mauritanie ngama ko ina Mauritanie to nyabu gena ti gidima parce que ganati gile kebe suga Mauritanie no gondo ko hajun takku ko hajun nga gidima kay sabu nangana mu ti Mauritanie su hay birene gidima kay sura kembirene gidima kay lolu mbarno gidima kay kabila tananga re birene gidima kay mukuru ngana re birene gidima kay donc na debe ke to on tante na nya gidima kay o gem moyo yo kembire kagoro alhamdulillah kagoro nunda gumbon ku yoga di muguna kaso oma gumbo ku wari ka kagoro be ga rawa gumbon ku ni kenga na gumbon ku ma palle fay gelle aga dantake no ko kebe tane tage ke ga da konti labon parande anna saunde kagoro gumbo madama wuyi gunnenga kagoro mbara gumbo mademi sankono abara gumbo ga ta serbe ma ga na gumbon tambo nyawuto anke gumbon ta jopin kembire kagoro ke si hoyi ma anga kawani kandanga ne mi katta kale samuna nyaqide ndire namunda alhamdulillah rabbil alamin kutalo baliya ga ta jaman tuga ta ko mekam kubelu gi ma anga munda nan taqlidi na kun ko ndanga ka ke ga wakebe ko nan daga de nan tanna barka Allah jamunya hayken ki barka bagara ngada ndatta go ngar dam batten bagara dudan ko mom ngar ko mo kubelu dungan tengan ko mo ko kubelu ngara tunanti ikundo nabillahi ismaila na sare habiya bay nabillahi ismaila ko me nyamiyo mamma ngari ka Allah anta hibura jana bayda ti ko me ado hore mama ko na qur'ana no gonde amati garanke wa qur'ana amati tage wa qur'ana amati fina qur'ana maguro getere ati ko me ado hore ko me be gi metu wallahi kenga ko ma umutu kamunga ko be ke be gadi men kamunga taraware dikko kedo tappa kulubali alhamdulillah isigi ko mo go tanariere wuri aja munya ni samura makanu wallahi sidi tamura samura makanu ariere alhamdulillah rabbil alamin o se wonte nyani o nyagalin tenyani nkeda kiya ko ntangana gullam pitta tanko aga mayere maka tanda hokita kangul langana daga gella ga fangem putu suwa daga yere tu wakita na mayere gidima daga gullata na muran na pitta angul lang konta ta fukat
aske gidi magan ko ngena man kiran ko na gala nan te kada barka makka wa gumbo kede makka wa galsin kule nkawa kanue kiya mbay kompe kebe de wallahi kagoro nyanda kompe kede kana tugana climatiseur la sudi mbay ka climatiseur wure murtali te ne ate hetin kenta kagoro no golle nyade kagoro ke mara ngim maganda soni afakka nyane tep ngarna katu ngana katu aga na joge no kebe de angana ranna nye to korno aba kagoro ntanna barka abarka gumbo abarka ngada tago kube no ki barago kame kedo tanna sake do taganda mo kuna tago kube no gana interne galti halle hay anda sibini hata tago nyaare anda fange du tago nyaare anda korko du tago nyaare kuweti taga nyumun to yo kuweti tago iga halle silla utondo kombonki na labura mare me jamera so utondo kombonki na dumara ado majgumola utondo kombonki na labura mare me jamera fadagate oti segare ngani silla manya dumbe magan dumbe silla oti segare da silla manya hugu chudo haganya duru halla ngala no kati waran kawgana dambe ke hay kun tage ke gana bara sikki wa maga tagon na gana kum bara sikki ko isu ne ne den tak tere yo kembiro kuna tage ke nya gala ga mulo no mo gombe parce que agara tage ke be ne tage ke rahiti hasidi bara gala bara tin tum pum pa yin khatim pa nta to hille be ga kasa ko ya li sare pa nya hunu kirum juma si maga mamma gambe tage sumare nyogo men nera tagelli wawa ko set tagelli kagoro